सँड ड्यून्स जे हाय ते इफेक्ट जातात. आता एक कन्वर्जन कित्या लागून कोणा बेनिफिटाक आमकां हे जे सँड ड्यून्स हाय CRZ प्रॉपर्टी ज्यो हाय ही सगल्यो म्हाका दिसता भाड्यापळो हाय दिल्ली वाल्यांक, गुजराती वाल्यांक, राजस्थानी हे सगळे एन व्हरपाक. आता हिंगा आमगे गोंयकारांक बेनिफीट जावपाचें कांयच ना. I put out a video to call out for the people of Majota, Uttada and Kalata, and it's really nice to see that a lot of people, even in the morning, some people came forward to put up their suggestions, objections for this against this conversion, and it's really refreshing to see that the change is coming, and it's nice that it's coming from a Shashtika. सो हांवें जेन्ना सरपंचाक विचारलें आमगे माजोटाच्या, did you all give any permissions? They said no. So TCP न्हू हितू कन्वर्जन करपाक TCP गे आत हितू ओडा तो दिताय आनी TCP ब्लायंडली परमिशन दिता ती कोणाकूच तो कोण जायनी तेजी बॉल्सा पयस पळ्या पुरो ब्लायंडली पण वरो ना तो उरो पण TCP गे बॉल्सा पयस जाय हे विश्वजीत राणेन सांगले तेन्ना लोक बोबाड माता सँड ड्यून्स काबार जाताय जाल्यार TCP कित्याक रिलीज करता तो आतां रोडो जाल्ल्या कडा आनी हो रोडो म्हणजे सावथ गोवाचे पळय कितें आसले ते काबार करपाक. आतां कन्वर्शन खंयच्या सँड ड्यूमाचेर आतां तुमी कन्वर्शनाचेर म्हणून सांगले खंयचे सँड ड्यूम्स कन्वर्ट करूंक जाता फॉर एनी पर्पज. तो हेचेर कन्वर्शन करपाक फॉरगेट अबाउट कन्वर्शन सँड ड्यूम पयले सद्या कन्वर्टूच करूंक जाय. हे कन्वर्ट इट्स अ ऑफेन्स आनी क्रिमिनल ऑफेन्स हे एक्शन जावप. आयज TCP कितें जग मारता. आयज TCP ब्लायंडली परमिशनां दिता. आयज भुतानीक तेंच्यांनी परमिशन दिलां आनी आतां इन्स्पेक्शनां करता. परमिशन दिवन जालें आनी आतां इन्स्पेक्शनां करूंक वयता. जेन्ना लोक आवाज उठयता तेन्ना दॅट मिन्स तुमी इलिगॅलिटी करता जाल्यार तुमचे हात करप्शनान बुडलेले आसा. आयज वयता थंयसर अरे जे गोश्टी वाचोवपाक जाय, वॉटर बॉडीज जे वाचोवपाक जाय, मँग्रुव्ज जे वाचोवपाक जाय, सांताक्रूजचे सँड ड्यून्स जे वाचोवपाक जाय, हिल कटींग जे बंद जावपाक जाय, थंय तुमी दोळे धाकटा मरे परमिशन दिता मरे. आयज डोंगरांचेर परमिशनां येवपाक लागली कोणाच्या आशिर्वादान. विश्वजीत राणे तुका हो प्रश्न विचारता ही सगळी जनता. आयज विश्वजीत राणे TCP मिनिस्टर तूं जाप दिवपाची गरज आसा. आज आम्ही TCP गेल्ली बिकॉज देर वॉज अ इश्यू. खबर आसतली जो रील काडलो सोयलान आनी इट वेंट व्हायरल ऑल ओवर. आतां हिंगा एक प्रॉपर्टी आहा जी आहा 49/1 जी CRZ पडटा आनी आमी येयलें कित्याकू आमगेलें ऑब्जेक्शन घेवन अँड स्टेटींग वॉट दॅट सँड ड्यून्स जे हाय ते इफेक्ट जाताय. आता एक कन्वर्जन कित्या लागून कोणा बेनिफिटाक आमकां हे जे सँड ड्यून्स हाय CRZ प्रॉपर्टी जे हाय ही सगल्यो म्हाका दिसता भाड्यापळो हाय दिल्ली वाल्यांक, गुजराती वाल्यांक, राजस्थानी हे सगळे एन व्हरपाक. आतां हिंगा आमगे गोंयकारांक बेनिफीट जावपाचें कांयच ना. तुमी चोवपाक गेले जाल्यार मास कन्वर्जन जाता CRZ प्रॉपर्टी कित्या लागून हॉटेलवाले, बिल्डर लॉबीजू कोणा बेनिफीट करपाक आमकां गोंयकारां तर नाका. जेन्ना सोयला न्हू वॉयस रेज केलो वारका सँड ड्यून्स जाय ते काबार कोण उडयले म्हणून तुमी चिंताय उदक भुतो येवपा लागलोलें आनी तुमी चिंताय हें तो सँड ड्यून्सां तर पडटा आनी ते सँड ड्यून्स तर इफेक्ट जाताय आनी उदक भुतो येवपा लागोलें जाल्यार कितें जाता तें तुमी चोवपाक गेले जाल्यार लेट सोयल गिव फ्यू acknowledge words to you all. So I'll just talk. So that basically that property also falls in the 200 meter high tide line, well within the 200 meter high tide line. So you should actually not be able to do any construction or anything on it. But these people are trying to convert it, and someone raised the flag. And I put out a video to call out for the people of Majota, Uttada and Kalata, and it's really nice to see that a lot of people, even in the morning, some people came forward to put up their suggestions, objections for all this, against this conversion.
and it's really refreshing to see that that tide, the change is coming, and it's nice that it's coming from a Shashtikar, right? Varaj Shashtikar. So now if you go to see, last time, जो एनवायरमेंट सेक्रेटरी हा 2014 हिंगा स्टेटमेंट केल्लो की कन्वर्जन जे हा सीआर झाडांचें तें दिवपानी आनी परमिशन्सूय दिवपानी. आतां हें कन्वर्जन कोणा लागून जाता, कोणागे पयशे पोट भरपाकू. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मनी 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 टॉक्स. आतां तुमी चोवपाक गेले जाल्यार हिंगा conversion rate in CRZ, if you will go to see mass convergence hinga ata 49/1 ji ha GCZMN Tedona permissions diwa bond kelli because sand dunes kabar जाताय म्हूण. तुम हेचें जाल्यार शेतां बाटां तुम दोऱ्याय कन्वर्जन्स ऑफ कॉमुदार लँड जी आमगे गोंयकारां गेली हक जी हा ती काबार कोन उडयली, दोंगर काबार कोन उडयले. मॅसिव डिस्ट्रक्शन इज गोईंग ऑन. एनवायरमेंट चोय जाल्यार डिस्ट्रक्शन मॅसिव आनी सारकें इन रेट ऑफ आय डोंट नो. तुम चोय कितू डिस्ट्रक्शन जाता तें ऑन अ डेली बेसीस. कोण आतां तुमी एडेर पावले, दोर्या देखून सोडना मरे तुमी चिंताय देवाकूय तुमी सोडना. सो आतां हितून जेन्ना 2014 तेमी क्लियरली सांगलोलें GCZMN की हे करप्शन रेट जी हा हितू CRZ पोल्यूशन जाता इज मॅसिव. सर्वे नंबर 49/1 लायज विदीन 50 meters ऑफ हाय टायड लायन. सो तुम चिंताय जेन्ना हाय टायड जातोली आनी हे जे सँड्यून्स आहाय ते आसपानाय काटकोन उडयले उदक खूंय पावतलें. आतां उदक खूंय पावता, सँड्यून्स आसतो ना खूंय पावता तें चिंताय. आनी हाय टायड तोडयली आनी सँड्यून्स तर काबार जाले खूंय पावता तिचो हे. सो हांव हिंगा लोकांनी भायर येवपाक गरज. उत्तोर्डाचे लोक इफेक्ट जातले, जे कोस्टल लायनी बोगले आहाय तेम भायर येवपाक गरज, आवाज उबारपाक गरज. जेन्ना हांवें पंचायतीन विचारलें सो हांवें जेन्ना सरपंचाक विचारलें आमगे माजोर्डाच्या did you all give any permissions? They said no. So TCP न्हू हितू कन्वर्जन करपाक TCP गे आत हितू कितू ओडा तो चिताय. आनी TCP ब्लायंडली परमिशन्स दिता ती कोणाकूच तो कोण जायनी. तेंची बॉल्सां पयशे पळ्या पुरो TCPच्या ती ब्लायंडली ती कोण मरो ना तो उरो म्हळ्यार TCP गे बॉल्सां पयशे जाय. हें विश्वजीत राणेन सांगोचें. जेन्ना लोक बोबाड माता सँड्यून्स काबार जाताय म्हणून जाल्यार हें TCP कित्याक एग्री कोता. हें TCP खबर ना, हें खूंय पडटा तें खबर ना. 200 meters म्हळ्यार कितू जालें रे. सो हिंगा आतां कोस्टल एरियाचे जो लोक रावता ते इफेक्ट जाताय. आनी तूं चिंतपाक गरज आमगे गोंयकारांनी इफेक्ट जाता जे उत्तोर्डा कालाता माजोर्डा एक पंचायती अंडर लोकांन बायसोन येवन आवाज करपाक गरज. ना फ्यू केम इन द मॉर्निंग they gave also memo आमी दिला and let's see what TCP takes action against this. सकाळी हांवें तालाटी वचोनूय बी एक्नॉलेज केलो हा, तालाटीकूय सांगलो हा वचोन थिंग चोयाय कित जाता तें. हाव कम दिस कन्वर्जन रेट इज गोईंग हाय, कोण दिता? इट इज TCP. सो हितू तर पंचायत इनवॉल्व ना जाल्यार पंचायतीन हितू क्लियर करपाचें आनी पंचायतीन जायन TCP बरोवपा जाय. So we are waiting for that too. आता जो पळय तिसवाडीन आनी नॉर्थ गोवान एक किडो लागलोलो आनी हो रोंटो जावन आमचो तिसवाडी आनी नॉर्थ गोवा काबार केला न्हू. तो आतां सावथान ही वावती लागलेली तोय आतां रोंटो जाल्ल्या कडेन आहा. आनी हो रोंटो म्हणजे सावथ गोवाचे पळय कितें आसलें तें काबार करपाक. आतां कन्वर्शन फुंयचे सँड ड्युमाचेर आतां तुमी कन्वर्शनाचेर म्हणून सांगलें फुंयचे सँड ड्युम्स कन्वर्ट करूंक जाता फॉर एनी पर्पज. तो हेचेर कन्वर्शन करपाक यू हॅव फॉरगेट अबाउट कन्वर्शन. सँड ड्यूम पयले सद्या कन्वर्टूच करूंक जायना. हे कन्वर्ट इट इज अ ऑफेन्स आनी क्रिमिनल ऑफेन्स हे तेंचेर एक्शन जावपाक. आयज
हेचेरूच हांव पळयतालो सकाळी एसांब्लीन निलेश काब्रालान एसांब्लीन पॉयंट हावजाचेर हाडलेलो पयलो पॉयंट हाडलो तेणे जे EI क्लिअरन्स पळय दिल्ले कडेन आहा तेज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते फुयचे कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीचे थिंगा लायिल्ले कडेन आहा आनी तेणे क्लियरली सांगलेल्या कडेन आहा ते पळय ऑन द रिकॉर्डाचेर आहा क्लियरली सांगलेलें जी पळय एजन्सीक पळय दिल्ले त्या एजन्सीक बॉयकॉट करची म्हणून आनी मागीर तुमचो MLA येता जाय नासतना हो पळय करून आनी तो एक क्लिअरन्स दिता तो ते कडेन निलेश काब्राल डिबेट मारता की आपणाक तूं एश्योर कर म्हणून तेका हें करता म्हणून ब्लॅकलिस्टाचेर करता म्हणून ना ह्या सँड ड्युन्साचो तो इश्यू येयल्लो तेजेरूय तेणें कांय हें करूंक ना की आपूण आनी CM हेचेर हें करता म्हणून व्हिडिओ व्हायरल जाला पळय तेजेर आय हॅव टू लूक इन दिस मॅटर म्हणून सांगला दोन तेजे पॉयंट आहले हो तुमचो एक इश्यू आनी तो हेचेर सँड ड्युमाचें कन्वर्शन करपाचें इट इज नो गो हेचेर ऑफेन्स सांगूंक जाय आनी जे पळय रुलिंगान आहा निलेश काब्राल तो कांय झाप मारून वचोंक ना हेचो BJPचो तोच तिका कोत्ता तेका डबल इंजन म्हणून तेणें सांगलेल्या कडेन आहा आनी हो आमचो TCP मिनिस्टर हे तर सँड ड्युम्स आमचे आतां हिंगा वारे किडो लागलेलो पळय तो किडो तर सावथाक पावला हे म्हाका दिसना आनी ते गोंयकारां मातशें कितें उत्तले म्हणून तो तेज्या पयलो हांव मागता सावथाच्या लोकांक सगळे एकठांय जायात आनी तुम सावथ गोवा तें पळय गोंयांक सांबाळिल्लें ओपिनियन पोलाक तें गोंयांक सांबाळ्यात. माझे नाव शंकर बोळजे असेंब्ली चालू आहा आणि हे मुद्दे असेंब्लीन परत परत रेज जायत आसा. आयज लोकांक रस्त्यार देवचें पडटा तेंच्या गांवांत इलिगॅलिटीज जाल्या म्हणून. मोर्जे हेच प्रॉब्लेम चालू आसा. सँड ड्युन्स काबार करून उडयले. परमिशन नासतना मशिनां घातल्या JCB आनी सँड ड्युन्स कट केले. फाटीं आमी पयले वार्का सँड ड्युन्स कट केले. कितें सो आयज म्हाका दिसता आयज जे आमचें सरकार आहा न्हू हेंचे दोळे फुटले मंत्र्यांचे. तुमकां हें दिसना आनी आमी जेन्ना लोक देंवता न्हू कितें आमी प्रोटेस्ट करता न्हू तेन्ना मागीर आमचेर केसी घाला. हां आतां तुमी डिस्कशन जे करता न्हू ते खंयच्या आदाराचेर डिस्कशन करता. मागीर हे लोक कित्याक देंवले तर तशें जाले. हे मॅजॉरिटीचे लोक कित्याक गेले हांगासर. आयज TCP कितें जग मारता. आयज TCP ब्लायंडली परमिशनां दिता. आयज भुतानीक तेंच्यांनी परमिशन दिलां आनी आतां इन्स्पेक्शनां करता. परमिशन दिवन जालें आनी आतां इन्स्पेक्शनां करूंक वयता जेन्ना लोक आवाज उठयता तेन्ना. दॅट मिन्स तुमी इलिगॅलिटी करता तशें जाल्यार तुमचे हात करप्शनान बुडलेले आसा. आयज वयता थंयसर अरे जे गोश्टी वाचोवपाक जाय वॉटर बॉडीज जे वाचोवपाक जाय मँग्रुव्ज जे वाचोवपाक जाय सांताक्रूजचे सँड ड्युन्स जे वाचोवपाक जाय हिल कटींग जे बंद जावपाक जाय थंय तुमी दोळे धापता मरे आनी परमिशनां दिता मरे. आयज डोंगरांचेर परमिशनां येवपाक लागली कोणाच्या आशिर्वादान. विश्वजीत राणे तुका हो प्रश्न विचारता ही सगळी जनता. आयज विश्वजीत राणे TCP मिनिस्टर तूं जाप दिवपाची गरज आसा. बेश्टे खबरी सांगू नाका आमकां. तुजे खबरी खूब जाले आनी चड उलयलो तूं उलोवन लोकांक पिशे केले. तूं अशें उलोवन दाखयता की कांयच जावंक ना कशें. पूण आयज गोंयचें घट्टण आनी निसणटाण जालां. आयज सगळ्या लोकांक दिसता म्हणून आयज तुज्या TCPचेर हे लोक येयले एप्लिकेशन हे लोकांक कसली गरज. जर डिपार्टमेंटां सारकी चलत जाल्यार तुमी डिपार्टमेंटान जे बसले ते खुर्चे गरम करतात मरे. तुमी फक्त ओडपाक आनी कांय ना. मेळटा थंय उबे आहात तुमी. कितें आयज जे TCP डिपार्टमेंट आहा न्हू हे जबाबदार आहा हे गोंय काबार करपाक. गोंयची शेतां गोंयची रानां गोंयचे दोंगर न्हंय बांय झरे हेंचे खातीर पाड पडले. कितें नॉर्थान काबार करून जालें आतां सावथान पावले आतां. म्हाज्या हिसपान जाल्यार गोंयचो जो CM आहा न्हू तेणी हेचेर जाप दिवपाक जाय आमकां. कित्याक तुज्या अंडर तो TCP मिनिस्टर आहा आनी तेजे कारनामे तूं पळोवन दोळे धापता. प्रमोद सावंत बाब तुका सांगता हांव. कितें तुमी आयज जे आमकां कम्युनिटी जाग्यांचे मागीर भुमिपुत्र बिलांचे जे खबरी सांगतात न्हू ते मरे तुमची वोट बँक पॉलिटिक्स आनी आमच्या लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावंक सोदतात तुमी. आनी तुमी अशें कितें करून दाखयतात की सांग की आमचें आनी गव्हर्मेंट सारकें बरें चल्लां. खरें पळोवंक वचत न्हू गोंय काबार जाला तुमच्या गव्हर्नन्साच्या अंडर. ह्या 6 वर्सांत जे गोंय काबार जाला न्हू ते गेल्या 60 वर्सांत जावंक नासलेले. आनी एक वर्स जर उरात न्हू तुमी गोंयची जंगलां शेतां रानां सारके भूंय सपाट करून सोडटले. म्हाज्या हिसपान जाल्यार मॅजॉरिटीच्या लोकांनी जागे जावपाची गरज आसा. आनी सावथाचे जे लिडर्स आहात जे पॉलिटिशियन आहा तुमी त्या मॅजॉरिटीच्या लोकांक सपोर्ट करपाची गरज आसा. कित्याक आयज सँड ड्युन्स जर सपोज भायले बिल्डर लॉबी येवन जर काबार करता आनी आमी तांकां काबार करपाक दिता जाल्यार आनी उलोवन फायदो कांयच ना. म्हाज्या हिसपान जाल्यार कन्सर्न जो MLA आहा आनी कन्सर्न जी मिनिस्ट्री आहा हेणी हेचेर सिरियस दखल घेवन ही असली कामां बंद करपाची गरज आसा. थँक्यू. आतां आय जस्ट वॉन्ट टू कॉल आउट द ऑपोजिशन. जेन्ना तुमच्या दोळ्या मुखार हे काबार जाता
तूं आवाज कित्याक कोणाय काय म्हणटा एनवायरमेंटल मिनिस्टर तर जालो हा काबार तेका ना तांक उबी रावपा नाल्यार सोकोत ना तो आलोत दोलोत येता कित्या येता तेंय खबर ना आनी कितें हाच्या येता तें खबर ना त्या केसो फटलो त्या एसेंब्ली हाडून तेंय खबर ना तो फकत येता तिंगा कितें सांगो आनी कितें आयको तें खबर ना अजून देखून पूण आतां येता की पोर्टफोलिओ पयस सद्या सीएमान तेकोसन कान उडोवची दुसरो मोविन गुदिनो विचारता हे पंचायती तुवें इन्स्ट्रक्शन दिवपा जाय जेन्ना सँड्यून्स ओ कितें शेतां बितां कन्स्ट्रक्शन ही जाता ती तुवें परमिशन दिवपाक बंद करपा लावपा जाय हे पंचायतीन with your blessing this is happening telling it to Movin Gudin आता पोतून ऑपोजिशनाचे येता कित्या म्हाका एक्सपेक्टेशन्स तर नाय हे मोविन गुदिनोचेरूय ना आनी ना म्हणटा टीसीपी मिनिस्टराचेर ना विश्वजीत राणेचेर कित्याक हे विश्वजीत राणेन जे काबार केला संवसार काबार करपाक एक टायम नाका विदीन नो टायम गोंय काबार केलें तेणें आनी इमॅजीन तो पीएम जालो जाल्यार कितें कोतालो तो बरो जालो हेकू कदेल घेवन हा म्हूण सीएमा सांगता ही इज नॉट फीट फॉर हिज पोर्टफोलिओ काण उडोय तेका जेश कोन एक नायका उडयलो तेश कोन तेगे पोर्टफोलिओ काण उडोय तुमचे दोड्या मुखार करप्शन जाता लोक रस्त्यार येता ऑपोजिशनाक मागता वाय डोंट यू ऑल रेज आउट वॉइसेस व्हेन दिस करप्शन इज हॅपनिंग विजय सरदेसाय सांगता वेन्जी वेगसा सांगता एल्टना सांगता रेस्ट ऑल द ऑपोजिशन्स हू आर देयर यू ऑल हॅव टू एडवोकेट कालुसा उलमाता आमगे विरेश बोरकरा उलमाता I'm calling out to rest of the ministers too. You all have to talk out. You all have to raise out your voices. ना जाल्यार हे काबार जावपा टाइम लागपा ना. You real amount. You all have to raise out voices. Otherwise, it will go to dogs. I'm telling you all. Goa won't be Goa. Again, आमगे जे coastal line आहा ती काबार जावपा पावल्या. आमगे MP उलमाता विर्यातो. You have to take this to central. Amge goy kabar jata. Today we as Majorda people have come here. Tomorrow there will be lot on adding on to it. So inga amge jen goy kabar jata and when activists are coming out, when locals are raising voices, you all have to hear our voices. And zati tu begin agent to action gechen. Thank you.